Where is my train? Where is my train रे केमिति आमे ओपन करवा इंस्टॉल करी आमे जोटिकी जाउथुबा मतलब एठू माने ओडिसा रु तमिलनाडु कि ओडिसा रु कर्नाटक कि ओडिसा रु हैदराबाद जोटिकी भी आपण जातु ना कहीं ठीक अच्छे तो से आपणको व्हेयर इज माय ट्रेन से एप्लिकेशनटा आपन को बहुत हेल्पफुल करिवो जोटिकी भी जाउजंदी आपन भी जते पढ़ा लिखा होंतु भी न माने पढ़ा लिखा न होंतु भी से ऐपटा आपन को बहुत हेल्पफुल करिवो कहीं मु बहुत थर देखिली जे पिला माने मते फोन करी पचरंती एउटू माने बेंगलुरु मु ओडिसा को जीबी ट्रेनटा केते बेले अछि ट्रेनटा केते टाइम रे लगेइबो किंतु एई एप्लिकेशन आपन इंस्टॉल करंतु इंस्टॉल कला परे आपण पूरा संपूर्ण माने इन्फॉर्मेशन जानि परिबे कोउटी की आपण जीबे को केतोटारे ट्रेन लागिवो को प्लेटफॉर्म रे लागिवो एटर सठिक आपण को इन्फॉर्मेशन मिली परिबो ठीक अछि चलंतु प्रोसेस केमिति करिवा वीडियोटा को देरी न करी हम देखिबा केमिति सेडा प्रोसेसटा करिवा आपण पाखरे व्हेयर इज माय ट्रेन रो एप्लिकेशन जदि अच्छी ताहले आपण डायरेक्ट सिटी लॉगिन करि परिबे जदि आपण पाखरे नाही मु सेटा देखौजी माने केमिति आपण फर्स्ट ऑफ एप्लिकेशन केमिति डाउनलोड करिवे डाउनलोड करी केमिति रजिस्ट्रेशन करिवे आ केमिति स्टेशन को अलग स्टेशन को केमिति देखि परिबे ठीक अछि तो फर्स्ट आमे जिबा हमर मोबाइल को जिबा मोबाइल को गला परे एडी प्ले स्टोर रे क्लिक करिबा प्ले स्टोर रे क्लिक कर सारा पर ये सर्च बार जो अच्छी ये सर्च पाखे क्लिक करवा व्हेयर इज माय ट्रेन ओके व्हेयर इज माय ट्रेन एप्लिकेशन ये शो करा क्लिक करवा क्लिक कलापर ये देखो ये व्हेयर इज माय ट्रेन एप्लिकेशन आसी जाइए तो इंस्टॉल रे आम क्लिक करवा ठीक अच्छे इंस्टॉल रे क्लिक कला परे एबे इंस्टॉल रोजी 14.50 MB वेट करवा टिके हे जीवो डाटा फर्स्ट तुम ऑन करथिबो आपनकर जो करी डाटा स्पीड मो तो चलची 1.2 MB रो चलची आपनकर डाटा जो बोल जीवो सेति समय लागिवो ठीक अछि एबे देखंतु हमर इंस्टॉलिंग होउची व्हेयर इज माय ट्रेन एप्लिकेशन टा इंस्टॉल होउची एबे देखंतु बफरिंग होउची एबे देखो एबे इंस्टॉल कंप्लीट देखे दीजी एठी देखंतु ओपन मोर एप्स को जीवेनी एठी ओपन करिवे ओपन को गला परे एठी एमिति शो करिवो शो कला परे एठी देखे अलाउ व्हेयर इज माय ट्रेन टू एक्सेस दिस वीडियोस लोकेशन ओके आपण ए लोकेशन टा व्हाइल यूजिंग द ऐप सेटा ही क्लिक करिवे ओनली दिस टाइम माने आपण जदी क्लिक करिवो ताहाले सेते बेले कोन हबो आपण जेते बेले माने एबे करूचंदी जेहेतु आपण एबे ओनली दिस टाइम माने यूज करि परिबे दिने केबे करिवनी दिने माने लोकेशन आपण ट्रेस करि परिबेनी तो व्हाइल यूजिंग द ऐप माने आपण जेते बेले एप्लिकेशन यूज करचंदी आपण को लोकेशन ऑटोमेटिक ऑन हो जो तो ए फर्स्ट ऑप्शन टा क्लिक करिवे ठीक अछि क्लीन कला परे तो कंटिन्यू टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन मागिवो सेठी ओके मार देबे ठीक अछि ओके मार देला परे एठी देखंतु चूज योर लैंग्वेज आपन को लैंग्वेज चूज करिया पई चाहउचंती आपन इंग्लिश हिंदी मराठी बेंगोली बहुत सारा ऑप्शन अच्छे आपन को लैंग्वेज हिसाब रे आपन चूज करंतु इंग्लिश टा बेटर होबो सेति इंग्लिश में चूज करूची सबमिट पर क्लिक करबा ठीक अछि क्लिक कला परे एठी देखंतु एठी देखेला माने फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन माने आपण फ्रॉम माने कोठू माने टू माने कोठी की जीवे आपण को जगह रु को जगह को जीवे फ्रॉम माने जो ठारे आपण अछंती टू माने कोठी की आपण जीवे ठीक अछि फ्रॉम स्टेशन सपोज मु फ्रॉम स्टेशन भद्रक मारली मु भद्रक रु माने बेंगलोर जीवी तो भद्रक मारली BR भद्रक मारली ऊपर देखंतु भद्रक BHC भद्रक देखेला भद्रक क्लिक कली तापर आमे कोठी की जीवा
ଏଠି ଦେଖି ଦେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହାଉଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ନ ଶୋ କରିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, SMBT ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଗଲା, ମାନେ KSR ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯିବେ ସେ ଅପସନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ସ ଆପଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଶୋ କରିବ। ଦେଖ SMBT ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ମାନେ SMBT ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଅଛି 9:30 AM, ଏଇଟା ଅଛି 3:05 AM। ଏଇଟା ସବୁ ଟାଇମିଂ ଶୋ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଇମିଂ ଶୋ କରିବ। ଟାଇମିଂ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇମ୍ର ମାନେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା କେତେବେଳେ ଅଛି ସବୁ ଶୋ କରିବ। ଏଠି କେଉଁ ଡେଟ୍ର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଏଠି ଦେଇଛି। ଡେଟ୍ ମାନେ ସଣ୍ଡେ, ମଣ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁଜଡ଼େ। ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ମାନେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ଯେଉଁଠି ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଡେଲି, ୱିକଲି ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଆପଣ 5ଟା PMରେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ SMBT ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତ ଏଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଏଇଠି ଦେଖେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉଡ଼ା ଜଙ୍କସନ୍ ଟୁ ନଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖେଇବ। ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଯିବେ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକରୁ। ଏଠି ଦେଖ ଭଦ୍ରକର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 2 ଦେଇଛି। ଏଠି ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 293 କିଲୋମିଟର, 200 ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ। ସପୋଜ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଯିବେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଟୋଟାଲ୍ କିଲୋମିଟର 1952 କିଲୋମିଟର। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 3 କେତେଟାର ଟାଇମ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 7:50 PMରେ ଲଗେଇବ। ସବୁକିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ସବୁକିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବେ, ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଯଦି ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ପିଲା ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ପଚାରନ୍ତି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା କେତେବେଳେ ଅଛି, ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା କେତେବେଳେ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଏତେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ।